Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadi goreng maudatika ya Allah, wali syafaati rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nas'alukal ijabah wal ijazah wal karamah wal barakah was salamata fid din wad dunya wal akhirah, wa anta qadhiya hawaijana ya Allah, khawaij ad-din wad dunya wal akhirah bi sur'ati wa suhulati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wal awliya'i al-'arifin wal ulama'i al-'amilin wal malaikatil muqarrabin khususan hadratir ruhi sultanil awliya sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara darikahu wa ila hadratir ruhi sultanil awliya sayyidina Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa talamidihi wa ashabihi wal awliya was salihin wal ulama al-amilin wa sa'iri ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Summa ila hadrati al-wajamil awliya wal ulama fil arabi wal ajami khususan wal islam wa usulihim wa furu'ihim wa ila hadrati Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Muhammad bin Muhammad Al-Mahalli wa Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Semua ila hadrati Syekh Nasr bin Muhammad, semua ila hadrati Syekh Khalil Bangdalan wa usulihi wa furu'i ila hadrati Syekh Hasyim As'ari wa usulihi wa furu'i jami'il muassisin Nahdlatul Ulama khususan ila hadrati Syekhina Syekh Maksum wa Syekhah Nuriyah wa Syekhina Syekh Ahmad Syakir wa Syekhah Faizah wa Syekhah Azizah wa Syekh Ali Maksum wa usulihi wa furu'ihim. Thumma ila hadrati Syekhina Dahnan wa Syekhina Abdullah wa Syekhina Imran Hamzah wa Syekhina Dimyati wa Syekhina Mahfud Syakrani wa Syekhina Dalhar wa Syekhina Munir Bishri wa Syekhina Khairan Ilyas wa Syekhina Muhaiminan Gunardo wa Syekhina Ibrahim wa Syekhina Iyad Rayani wa Syekhina Khairuddin wa Syekhina Abdul Jabbar wa Syekhina Hasan Abdillah wa Syekhina Abdul Hanan wa Syekhina Khudari wa Syekhina Lamri wa usulihim wa furu'in sama hadrati abaina wa ummahatina wa abai abaina wa ummahati ummahatina wa jami'i ahli qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ahli kubur jamaah majelis taklim Hidayatul Fudala, ahli kubur santri pondok pesantren Hidayatul Fudala, ahli kubur yang dimakamkan di pemakaman pondok pesantren Hidayatul Fudala, ghafarallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil
Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Hasbiyallahu li dhanbi, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu', hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Hasbiyallahu li dhanbi, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu', hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Hasbiyallahu li dhanbi, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu', hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza
wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Pertama, marilah senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, inayah, nikmat lahir batin datang kulolan panjenengan sami, sehingga pada sore hari ini kita sekalian masih diberikan kesempatan oleh Allah bermuajahah, berkumpul dalam majelis zikir, dalam majelis taklim ini dengan tiada halangan satu apapun. Mudah-mudahan rutinitas kulolan panjenengan setiap sore hari Jumat ini benar-benar dibarengi dengan barokah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa menjadi wasilah, jembatan penghantar bagi kulolan panjenengan untuk meningkatkan kualitas ibadah, kualitas iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berkenan memberikan keselamatan terhadap kulolan panjenengan, keluarga kita saat hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Semuanya sowan menghadap kepada Allah dengan membawa kalimah thayyibah, membawa kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Monggo Qur'annya dibuka. Illal ladzina ta'budun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. La yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. La
khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallah allati tajri fil bahri bima wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil ardh فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات
wa ma hum bi kharijina minan nar. Allahu akbar. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Mu'adz bin Jabal wa qala lan dawuh sapa Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Mu'adz ngendikan ma min abdin, ora ono utawi hamba, dari tidak ada dari setiap kulolan panjenengan ora ono iku illa wa yuradu, kecuali diaturke sapa abdin alallahi ing atase Allah yaumal qiyamati ing dalem hari kiamat. Jadi setiap manusia nanti akan dihadapkan, tidak ada satupun yang kelewat dari hadapan Allah, sehingga fala tazulu mongko gak henti-henti apa damahu, dua telapak kakine abdun tidak akan mengangkat, tidak akan pindah, tidak akan bergeser kedua telapak kaki kulolan panjenengan hatta yus'ala, hingga ditanya sapa abdin an arba'in khisolin, saking papat piro-piro perkara semua. Ya, terus kira-kira wong perang miliar mulai zaman Nabi Adam sampai dino kiamat iki besok diinterogasi. Sing diinterogasi niki apa wong muslim tok apa wong kafir bareng? Ya nek wong kafir apa sing diinterogasi? Ya orang kafir yang jelas kafir, yang ingkar sekarang nguncal-nguncalno wis sortiran. Yang diinterogasi ini justru orang-orang yang muslim. Nek wong kafir itu sekarang nguncal-nguncalno. Bismillahirrahmanirrahim. Kulon jenengan sedaya besok akan diinterogasi 4 perkara. An jasadihi, siji saking jasadi abdun, fima ing dalem apa abud lahu ngemohaken sapa abdin ing jasad. Apa ngamoh kene bahasa Indonesia? Ngerusak. Tapi bahasane jasad kok rusak. Nah, jasad ini kan semakin tua semakin nopo. Ya kaya kula itu umur 56 tahun rasanya penlinu kabeh. Niku napa jenenge? Semakin lama semakin amoh niku napa? Rapuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fima ing dalem apa abud lahu ngrapuhaken sapa abdin ing jasad. Nomor 1. Kira-kira jasad kula jenengan setiap hari niki semakin tua semakin remuk, semakin amoh, semakin rapuh, semakin mengkirut. Entah ini tinggi apa kira-kira. Ini akan ditanya umur semene zaman mulai umur balik 15 tahun. Biyen salatmu piye? Bolong-bolong. Posomu piye? Bolong-bolong. Wes kabeh. Apa yang cukup waktunya? Tidak ada yang tidak mungkin.
Semuanya oleh Allah diatur sedemikian rupa, nginterogasi seluruh manusia niki hanya sebentar sekali. Masya Allah, tidak bisa dibayangkan oleh kula jenengan. Wa an umrihi lan nomor loro saking umure abdun. Yang nomor dua umur fima ing dalem apa afnahu ngentekaken ngrusakaken sapa abdin ing umur semakin hari semakin bertambah usia, semakin jatah umure mbok nggih apa umurmu biyen jasate umure wa an ilmihi lan saking ngilmune abdun kaifa hali kaya apa amilan lakon itu ngamal ki sapa abdun bihi kelawan ngilmu kula jenengan wemben ning donya ngaji apa ora golek ngilmu apa ora mboten kok ora ngaji adohe sepir. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi dawuh utlubul ilma walau bisin golek ilmu walaupun ning negara Cina. Berarti aduh falaulan nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin, walaupun jauh ya tetap wajib tafaqquh fiddin, mencari pemahaman tentang ilmu agama. Ini kewajiban bagi kula lan panjenengan. Wis entuk ngilmu mbok lakoni ora. Wa amali lan nomor 4 saking bondone abdun. Yang nomor 4 tentang harta. Min aina dari mano iktasabahu mergawe luru ngupayake sapa abdin ing mal, dari mana kamu dapeti harta, wa aina lan ing dalem endi, wa aina lan ing dalem endi amfaqahu nginfake sapa abdin ing mal, dari mana kamu dapat dan kemana kamu infakkan. Kuwabe besok akan diinterogasi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lane sadurunge kula lan panjenengan diinterogasi. Wis sakniki mau persiapkan ngathah-ngathaken donga, muga-muga ya ora usah dihisab-hisaban oleh Allah, diinterogasi wis didelok terus-terus. Wa qala lan dawuh sapa ba'dul hukama, sebagian wong-wong sing ahli hikmah, ulama ahli hikmah, al munafiqu utawi wong munafik iku ma akhadha orang ngambil sapa munafik minad dunya saking dunia, yakhudhu kang ngambil sapa munafik minal hirsi saking rakus. Munafik itu cara mencari dunianya rakus. Yang jenenge wong rakus niku wis duwe iki terus masih menginginkan punya orang lain. Wayang na'ulan nyegah sapa munafik bisaki kelawan ragu. Dan orang munafik mencegah, menolak, menginfakkan harta yang ia miliki dengan sifat keraguannya, ragu-ragu. Kaumpama kepeksa nginfakno wa yungfiqu lan nginfaki sapa munafik birriyai kelawan riya pamer, lenggolek wis rakus, nyegah gak gelem zakat krana ragu, sebab ragu, menginfakkan hartanya kok umpama kepeksa ngetokno ya riya pamer. Niki wong munafik. Wal mukminu utawi wong kang iman, al basiru kang waskita waspada iku yakhudu ngambil sapa mukmin bil khaufi kelawan wedi. Kalau orang yang beriman le ngambil, le mencari harta
itu dengan dasar takut. Dia piye engko nek kakean ki aku gak iso nasaro, nek kesithik-en kurang, serba takut. Wa yumsiku lan nahan sapa mukmin, menahan nyimpen harta yang dimiliki karena wis luweh bisyukri kelawan syukur. Alhamdulillah, ternyata hasilku dibagi mau untuk 5 juta. Sing tak belanja no cukup ternyata 500. Sing 4,5 tak tabungi lah. Syukur mbok menawa besok kena iki budal haji, budal umroh, mbok menawa sewaktu-waktu ono tarian, ono kotak amal keliling, syukur. Kalau itu disimpan, ono kira-kira sing kaya ngoten. Ya haram. Wa yunfiqu lan nginfaqi sapa mukmin, kalaupun dia menginfakkan harta yang ia dapati khalisan hale bersih liwajhillahi ta'ala, krana ridhone Allah ta'ala, bukan karena apa-apa, wis ikhlas krana golek ridhone Allah. Ini orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira kula jenengan masuk sing ndi mungkin. Al munafik napa al mukmin niku. Nek wong munafik ling golek dunyane rakus. Ling nyegah krana ragu. Gak ditokno iku sebabe ragu. Lah ya iki lek tak tokno kabeh, lek sesuk sing tak pangan napa niku ragu napa mboten. Lan ragu nggih. Biasanya kalau jenengan ngono napa mboten? Lek ning sak niki ana dhuwit ngoten lho, mau ana kotak amal lho, iku lek tak tokno kabeh terus sesuk piye? Ragu to niku. Mukmin apa munafik? Kok umpama nginfakno kuwi diketokno, nah delok lho. Belum wakeh, tapi riya. Niki kelakuane wong munafik niku. Nek ilmu orang yang beriman ling golek wis dasare krana wedi, umpama gak duwe dunya, gak punya harta, takut nanti keluarganya keleleran. Niki termasuk khauf. Takut nanti akan menyia-nyiakan keluarga. Ya udah semangat mencari harta, tapi krana wedi nek anak putune, anak bojone gak mangan sehingga ndadekno kufur. Khauf niku masuk kategori. Kok umpama harta yang ia dapati lebih niku disimpen tapi dasare krana syukur. Dasare syukur. Kok umpama nginfakno ya wis diinfakno ikhlas krana Allah. Jadi ndak takut kalau umpama nanti yang diinfakkan itu diinfakno kabeh gak wedi, lah sesuk yang dimakan ya sesuk kan sono jatahi dewi gitu. Gak wedi. Niku orang yang beriman. Ya, monggo dipetani munafik napa mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, sahabat Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah taala. At-ta'atu utawi taat iku mahzunatun den gedhongi. Ketaatan kula jenengan niku dibentengi, dipageri fi khazainillahi ta'ala, ing dalem pira-pira gudane gedunge Allah taala. Amal ketaatan kula jenengan apapun bentuknya niku dibentengi, masukkan ke dalam gedung dari gedung-gedung gudang-gudang milik Allah. Wa miftahuha utawi kuncine taat, kuncinya apa? Gudang yang kula amal ketaatan yang dibentengi, digedongi oleh Allah niku kuncinya ad-du'a'u iku donga. Di aja males donga. Kula lan panjenengan mempunyai kunci untuk membuka gedung
amal ketaatan yang disimpan oleh Allah dengan doa. Wa asnanuha utawi punuke utawa untune ta'ah yang bisa menggigit. Karena fungsi daripada gigi itu adalah untuk mengunyah supaya bisa masuk ke dalam perut dengan nikmat menikmatinya. Iku luqmatul halali, suapan makanan halal, puluhan halal. Sesuap, dua suap, suapan nasi, suapan makanan yang halal. Itu sebagai penghias, sebagai gigi ketaatan ibadah kula lan panjenengan yang disimpan oleh Allah. Sebabnya napa? Ketaatannya banyak. Rajin sholat, poso, zikir, tapi makanan yang dimakan niku gak halal. Gak bisa menikmati. Gak bisa menikmati. Gak ditompo karo Gusti Allah, didekek ning jero gedong, ditaruh di dalam gudang, gak iso buka, umpama iso buka krana sregep ndonga, tapi gak iso nikmati, gak iso ndahar. Krana napa? Makanan yang dimakan tidak halal. Mulane wonten dawuh, orang yang makan makanan tidak halal, salate 40 dina ditolak karo Gusti Allah. Sekali makan makanan yang tidak halal tadi. Niki nenek bendino sing dipangan gak halal seumur hidup, naudzubillah. Ngamal ibadah disimpen karo Gusti Allah ning gedhong, ya ndonga duwe kunci ya dibuka, tapi gak iso jiko, gak iso menikmati koyo ngoten. Krana asnanuha luqmatul halal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani Ibnu Subramah, lan saking Imam Ibnu Subramah rahimahullah taala, kala ngendika sapa Ibnu Subramah, wonten sing dawuh Sabramah, Allah ujibu utawi heran gawokke mimman iku saking wong yahtami kang ninggal mangan sapa wong min halalin saking perkara halal, mukhafatad da'i krana wedi penyakit. Heran dari orang yang meninggalkan makanan halal krana wedi penyakit. Takut mangan sate, wah iki darah tinggi. Mangan sayur kacang, waduh iki asam aurat. Mangan apa niku dahar emping melinju, waduh kolesterolnya muncul. Ini heran orang yang meninggalkan makanan halal padahal jelas napa niku jenenge kacange ya lantur dhewe jelas halalan thayyibah, wedhuse ya wedhus le nernak dhewe. Tapi makan semuanya itu tadi karena wedi penyakitan. Fakaifa mongko cak mano, fakaifa mongko hale kaya opo layak tami gak ninggal makanan sapa wong bil harami kelawan haram. Maka bagaimana kok bisa tidak meninggalkan makanan haram mukhafatan nari krana wedi neraka? Kan lebih aneh. Justru yang dimakan itu dari makanan-makanan yang haram. Nek ninggalnya halal wedi. Coba orang-orang yang suka minum minuman keras, dia mempunyai penyakit napa niku gula darah. Pasti dia menghindari makanan-makanan yang mengandung menaikkan gula darah. Orang yang mempunyai penyakit kolesterol tinggi, pasti dia menghindari makanan-makanan yang bisa menaikkan kolesterol. Padahal dia sendiri tiap hari gawene minum minuman keras. Tapi minuman keras, nyetret sabu, dia tidak takut.
Ini lebih mengherankan. Maling-maling ini sama, pencuri yang mempunyai penyakit kolesterol, dia pasti menghindari kacang hijau, napa niku jenenge melinju. Ngindari makan melinju, padahal kerjaane maling. Sekalipun dia ora usah ada tukang judi. Tukang judi mempunyai penyakit kolesterol. Niku nek disukoi kacang melinju, gelem apa ora? Yakin nih ora gelem. Dahar, wah aku duwe kolesterol dulu makan melinju cepet mati. Tapi makan dari hasil judi. Hasil judi ditukokno sego, nasinya lawe, wis pecel apa lele, pecel lele, apa dipangan karena orang ngandung kolesterol. Ini kan heran. Al-ujmi man yahtami min halalin mukhafatad dad. Jadi heran orang yang meninggalkan makanan halal karena wedi lara, wedi penyakite, tapi dia tidak menjaga, tidak meninggalkan makanan yang haram karena wedi neraka. Renek sak niku ceritane. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawalan riwayataken sapa Ibnu Zubair, Imam Ibnu Zubair, an Jabirin saking sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu istana Rasulullah iku qala dawuh sapa Rasulullah, ya ayyuhan nasu eling-eling para menungso, inna ahadakum sesungguhnya salah satu kalian semua iku layyamuta gakkan mati sapa ahadakum. Ingat, sesungguhnya salah satu kalian semua itu tidak akan mati hatta yustakmala, hingga disempurnakan apa rizqine ahad. Kula jenengan duwe jatah gesang hidup di dunia 70 tahun, mesti karo Gusti Allah niku wis dijamin rezekine selama 70 tahun niku wis dijamin. Tidak mungkin rezekine jatah rezeki kula jenengan sing 70 tahun niku karo Gusti Allah disudo 3 dina, enggak. Pasti disempurnakan. Nek jaman kula jenengan kan gak ngerti jatah rezekiku ki pirang kapling kira-kira. Gak tahu. Yang tahu hanya Allah. Wis dicatet pada waktu nafkhatur ruh. Nafkhatur ruh umur 4 bulan ning jero kandungan, kula jenengan pun karo Gusti Allah niku digawani garis tulisan sa'idun aw syaqiyun, bejo utawa cilaka. Dicatat lagi setelah sa'idun aw syaqiyun, wong sing bejo apa cilaka, kemudian ajalnya. Ajale iki kira-kira sampai piro? Kontrak ini, kontrak ruh kalau raga ini sampai piro? 70, 80, 60, 40, 30 dan seterusnya. Iku pada waktu nafkhatur ruh. Kemudian rizqine kalau ditulis karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka fala tastabdiu, mongko aja nganggep kendu sira kabeh. Ndak usah nganggep kendu arizqa ing rezeki, lah aku rezekiku kok ngene. Ya memang jatahe kula jenengan wis ditulis, gak iso. Jatahe kula jenengan sampai sakniki niku ngomong sedina kayane 100, ya niku sing ditampa. Fattaqu, mongko padha wedya sira kabeh Allah ing Allah, wa ajmilu lan padha bagusana sira kabeh fitolabi ing dalem luru rezeki. Maka ya kula jenengan ikhtiarnya harus berupaya yang sebaik mungkin
menurut ketentuan garis-garis yang telah dibuat oleh Allah. Fakhudhu mongko padha mundhuta ngalapo sira kabeh ma ing rizqi halal kang halal apa malakum kedue sira kabeh. Ambillah rizqi yang halal. Wadharu lan padha ninggalno sira kabeh ma ing rizqi ing perkara harama kang ngaromaken ing ma sapa Allah. Ambil yang halal, tinggalkan perkara yang Allah haramkan, karena semuanya sudah jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma subhan. Jadi perkara halal jelas, haram jelas. Perkara yang ada di antara halal dan haram ini adalah perkara subhan. Wa qala lan ngendika sapa al hakimu Imam Hakim, annasu utawi menungso fil kasbi ing dalem nyambut gawe, ing dalem makan yo iku ala khamsi maratiba, ing ngatasé 5 pira-pira tingkatan. Minhum iku setengah sangking anas manusia ini dalam berupaya nyambut gawe bekerja ini ada 5 kelompok. Men utawi wong siji orang yaro kang melihat sapa man arrizqa ing rizki, satu golongan tingkatan orang yang melihat rizki minallahi ta'ala sangking Allah ta'ala wa minal kasbi lan sangking nyambut gawene. Nomor 1, rezeki iku ya teko Allah bener, tapi ya teko nyambut gawe. Sing nentok lagi nyambut gawe. Orang nyambut gawe ya Gusti Allah enggak akan memberi rezeki. Orang yang ngomong seperti ini bahwa mongko utaiman iku musyrikun, musyrik. Itu hati-hati. Dadi nek sing nentokno rezeki kula jenengan niku Gusti Allah lan nyambut gawene, kondisi nyambut gawene kula jenengan berarti sudah masuk kategori musyrik. Pun lha sing duwe rezeki sapa? Gusti Allah titik. Lah nyambut gawe iki sebab. Kudu ditambahi sebab rezeki teko. Iki bukan kok sing nentokno kula jenengan niku rezekine nyambut gawene mboten. Nyambut gawe ini, kerja ini hanya sebagai sebab datangnya rezeki. Ora kok ngainul kasbi, kondisi kerjane niku sing jamin rezeki, bukan. Sing jamin rezeki sapa? Gusti Allah. Kerjanya, kebunnya, sawitnya, karetnya, nyadapin dodosi itu hanya sebagai sebab saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nomor 1. Orang yang memandang rezeki dari Allah dan dari kerjanya. Jadi dari Allah dan dari kerja. Boten kok dari Allah sebabnya Allah ngekei rezeki kerja, bukan niku bahasanya pun salah. Jadi kudune ditambahi sebabnya Allah memberi rezeki lantaran ini nyambut gawe sebagai lantaran saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum lan iku setengah sangking anas man utawi ana wong yang nomor 2. Kelompok orang yaro kang ningali melihat sapa man arrizqa ing rizki minallahi saking Allah Ta'ala. Yang nomor 2, memandang rizki itu memang dari Allah ning walaya dri lan gak ngerti gak weruh sapa man ayuktihi ana ta memberi sapa Allah ing man amla utawa ora. Tahu nek rezeki itu dari Allah, dia memandang rezeki itu dari Allah, tapi dia nggak ngerti apa Allah ini memberi atau tidak. Nek Gusti Allah ngekek iki ndi rezekiku kok ya tetep iki wae. Ya iki mosok kok omahku ya ngene wae, kaplinganku berarti aku iki. Nah, dia nggak ngerti
bahwa semua yang ia makan mulai lahir perocot sampai meninggal itu adalah dari Allah. Tapi dia nggak ngerti. Jadi Gusti Allah ki jamin rezeki lah, rezekiku ki ndi ora teko-teko. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tiap hari makan, tiap hari minum, itu ndak memandang apa yang ia makan. Oh yang ngekeimangan aku ki bapakku kok. Padahal bapaknya teko ngendi runtutnya. Lah orang yang seperti itu bahwa mongko iman iku munafiqun wong munafik sakun kang ragu. Munafik yang ragu, gak yakin bahwa semua yang ia makan, yang ia nikmati, yang ia peroleh, yang ia miliki itu adalah dari Allah. Ini orang munafik yang ragu. Nomor 2. Wa minhum lan iku setengah sanging anas menungso man utawi uang yaro kang ningali sapa man arrizqa ing rezeki minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Nomor 3, orang yang memandang rezeki dari Allah, murni semuanya itu memang pemberian Allah. Ning wala yu'ati lan orang nekani gak memenuhi sapa man haqqahu ing haqqe rizki, tidak memenuhi hak rizki yang ia terima. Apa hak rizki tadi? Ya dizakatno, ya diinfakno, ya dijadikan bekal ibadah, gak dipenuhi. Bahkan wayasi lan duraka sapa man Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Dikei rezeki ora tinggo ibadah malah tinggo maksiat. Bahwa mongko utawi man iku fasiqun wong fasik. Rezekine akeh karo Allah dhewe dijur. Ya yakin nek rezeki itu memang datangnya dari Allah, tapi gak tahu dizakati, malah maksiat kepada Allah. Maka orang yang seperti ini orang fasik. Wa minhum lan iku setengah saking menungso man utawi ana wong. Yang kelima, orang yaro kang mirsani sapa man arrizqa ing rizqi minallahi ta'ala saking Allah Ta'ala. Yang nomor 5, orang yang memandang rezeki itu memang pemberian Allah mutlak. Wayaro lan ningali sapa man al-kasba ing nyambut gawe sababan ingkang dadi sebab. Memandang pekerjaan kebun, gawe ternak, ternak sapi, ternak wedhus, ternak pitik, ternak iwak, ternak apa semacam-macam lah, itu hanya sebagai sabab datangnya rezeki. Setelah menghasilkan wa akhraja lan ngeluarke sapa man haqqu ing haqqe rizqi, dan dia mengeluarkan haknya rezeki yang ia dapati. Wala ya'si zakat, ya nulungi, nggih bantu, nggih infak, nggih sedekah dan lain sebagainya. Wala ya'si lan ora duraka sapa man Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala li ajlil kasbi krana arahe nyambut gawe. Karena kerja dia tidak maksiat, waktunya sholat tetap sholat, waktunya poso tetap poso. Bahwa mongko utawi man iku mukminun wong kang iman mukhlisun kang bersih. Ini orang yang benar-benar beriman, murni imannya, memandang rezeki ini dari Allah, kerja dan lain sebagainya itu hanya media saja, dan dia tidak pelit, tetap mengeluarkan hak rezeki yang ia peroleh, tidak digunakan maksiat, malah sebaliknya dikanggo sangune taat. Nah inilah orang yang benar-benar beriman. Muga-muga kula jenengan masuk golongan sing nomor 5 niki, amin Allahumma
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiyalan dan riwayatakan an Zaid bin Arqam saking sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Annahu tunis sahabat Zaid bin Arqam iku kala ngendika sahabat Zaid bin Arqam. Kana ono li Abi Bakrin Siddiq ketku kedue sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sopo gulamun punakawan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu mempunyai pembantu yaktihi kang ngramui kang sowan kang datengi sopo gulam ing sahabat Abu Bakar As-Siddiq kulalailatin ing dalam setiap malam. Sahabat Abu Bakar itu mempunyai pelayan yang setiap malam sowan terhadap sahabat Abu Bakar As-Siddiq bigullatihi kelawan hasil olahane gulam, bigullatihi kelawan masakan olahane gulam to'aman ing rupa daharat. Jadi hasil olahan mengolah diserai ngolah kebun nopo ngolah ternaknya setiap malam itu selalu menyiapkan. Ya kulu kang dahar sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ing ta'am, mana makanan yang diolah oleh pembantunya tadi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq didahar. Wa kana lan ana sapa Abu Bakar As-Siddiq wa kana lan ana sapa Abu Bakar As-Siddiq sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu iku la yakuluhu ora dahar sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq hu ing ta'am. Sahabat Abu Bakar enggak dahar makanan tersebut hatta yas'alahu hingga tanya sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq hu ing gulam. Setiap dahar itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq mesti tanya kepada pembantunya tadi, min aina, dari mana, iktasabahu, mergawe atau mendapatkan sapa gulam hu ing ta'am, dari mana kamu mendapatkan makanan ini. Wa min aina lan dari mana asobahu merkole ngenai sapa gulam ing ta'am, dari mana kamu kerjanya dan dari mana kamu dapatkan makanan ini. Itu setiap malam selalu ditanya. Kala ngendika sapa sahabat Zaid bin Arqam. Kemudian sahabat Zaid bin Arqam ini menceritakan lagi. Faja'a mongko sowan sapa gulam data lailatin ing dalem suatu malam. Si gulam tadi ada peristiwa dalam satu malam bito amin kelawan daharan. Si gulam tadi pada suatu malam membawa makanan. Begitu nyampe di dekatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, fadoroba mongko ngranggeh. Doroba mboten dimakna ngepruk, dadi ngambil sapa sahabat to nglayungaken munjuluraken sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq yadahu ing astone sahabat Abu Bakar As-Siddiq ilaihi maring ta'am. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengambil makanan dengan astone, dengan tangannya, fa'akala mongko dahar sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq luqmatan ing sak suapan. Begitu ngambil, begitu daharan diaturkan, langsung diambil saja, dimakan sak emplokan. Nah, dahar satu suap min ghairi ayas alahu,
saking tanpa yento tanya sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ing gulam, tanpa tanya langsung diambil dimakan. Faqala mongko matur sapa al-gulam, si gulam tadi matur, wahai Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, qad kunta, temen-temen ono panjenengan tas aluni iku tanya panjenengan ing kula kulalailatin ing dalem saben dalu. Wahai sahabat Abu Bakar, panjenengan itu biasanya benar-benar tanya kepada saya soal makanan yang saya haturkan. Ghair hadhil lailati, sakliyane wengi iki, selain malam ini. Kok malam ini tumben panjenengan mboten nginterogasi dulu, kok tidak tanya dulu makanan yang saya haturkan? Fa innaka mongkosne panjenengan iku lam tas alni mboten tanglet panjenengan ing kula. Kok ndalu niki panjenengan mboten tanya dateng kula dari mana makanan ini saya haturkan, saya dapat. Qala ngendika sahabat Abu Bakar. Si gulam mengingatkan sahabat Abu Bakar, kok panjenengan tumben malam ini enggak tanya terhadap saya dari mana makanan ini saya dapeti. Begitu sahabat Abu Bakar ditanya, wai haka ini makna asline, wah cilaka sampeyan iki, welas ing sira. Maknane welas. Al-ju'u utawi lesu, lapar iku hamalani nanggung tenggawa ing apa jukni ing ingsun. Anu lha wis welas sampeyan niku ana wae, lapar wis awet mau aku kok wis langsung wae ana daran langsung tak emplok wis. Wahai haka welas ing sira, akhbirni aweo kabar sira ing ingsun, beritahu aku min aina, dari mana jita dateng sapa sira bi kelawan gawa ta'am, ini dari mana kamu dapati makanan ini? Qala matur sapa gulam, kuntu ana sapa ingsun, ana iku itu nyuwuk sapa ingsun, ngruqyah sapa ingsun. Anu sahabat, saya itu pernah nyuwuk li unasin maring menungso fil jahiliyati ing dalem masa jahiliyah. Saya dulu tukang suwuk, nyuwuk biar di zaman jahiliyah ya urung nganggo Fatihah. Beda dengan kisah sahabat yang diutus Rasulullah untuk berdakwah ke daerah sebelah kota Madinah bersama dengan beberapa sahabat untuk dakwah ke sana. Begitu dakwah ke sana, ternyata daerah sahabat-sahabat yang dakwah masuk ke wilayah orang-orang yang belum Islam tadi, yang sudah melakukan perjanjian, mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah. Sahabat-sahabat minta untuk hidangan, gak disuguhi. Akhirnya kepala kampung, kepala suku daerah tersebut dientuk kala jengking, sampai seluruh tabib di daerah itu didatangkan, kalau upas kala jengking tidak hilang. Singkat cerita, ada yang usul minta suwuk ning gone sahabate Kanjeng Nabi. Nah, oleh sahabatnya Kanjeng Nabi, yaudah dengan catatan kalau nanti sembuh maka kalian harus memberikan hidangan makan kepada kami semua. Oke, apa permintaan akan kami turuti.
Akhirnya diwacak nih Fatihah oleh sahabat, air setengah gelas disuwuk bismillahirrahmanirrahim, ditoni cuk maca Fatihah, ditoni cuk sampai berpuluh-puluh, bahkan sampai 300 kali air setengah gelas malih ketambahan itu. Ya wis iki kekno bosmu ngono, sing separuh kon musakno ning gone raine karo sing dintup kala jengking, sing separuh kon ngombe. Iki nyuwuk. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya begitu diminum, diusapkan, halan sembuh seperti tidak pernah kena sakit sedikit pun dari sengatan kala jengking. Ini sahabat nih membacakan itu nih cuk mandi. Sahabat Nabi yakin mantep, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Akhirnya gak terima dikei hidangan makanan, malah dikei satu riwayat 100 ekor kambing. Wah, sahabat sing untuk hadiah 100 ekor kambing. Wah, ayo kita sudah lapar ini, potong bakar saja. Seorang sahabat tadi bilang, jangan dulu, ini kira-kira halal apa ora? Halal apa ora? Kalau iki aku liku nyuwuk tak wacana Quran, padahal ning Quran itu jelas wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ini ayat Quran Fatihah cuma dijoli 100 ekor kambing ini imbang apa ora kira-kira? Nyuwuk dintup kala jengking diwacakno Fatihah itu diijoli 100 ekor kambing. Ini kira-kira piye iki engko? Padahal Al-Qur'an melarang wala tashtaru bi ayati samanan kolil, cuman 100 ekor kambing kan kecil nih, dunia kecil dibanding dengan Fatihah mau. Akhirnya sowan nih Kanjeng Nabi. Sahabat, aja dimakan dulu, kita sowan nih Kanjeng Nabi. Rasul, ana apa? Anu Kanjeng Nabi wingi niku dakwah teng mriki wonten kejadian antik. Apa? Kejadiannya kepala suku kampung itu dintup kala jengking, kemudian saya bacakan Fatihah, setiap baca satu kali saya liurkan, saya ludahi air yang ada di gelas sampai penuh, kemudian saya suruh musapkan dan saya suruh minum. Wong saya gregetan, sudah 2 hari nggak dikei mangan. Kanjeng Nabi senyum. Kok kamu tahu Fatihah itu bisa dijadikan ruqyah untuk nyuwuk dari mana? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dari ayat itu saya yakin Kanjeng Rasul Allah nurunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an di mana di dalamnya itu adalah obat dan rahmat bagi orang yang percaya, yang iman. Saya yakin itu Nabi, maka saya bacakan tak idoni. Kok dadak mbok idoni barang nggih gregeten kok. Niku ada niku tegene kitab-kitab hadis banyak nih kisah niku. Masya Allah. Akhirnya inilah sebab para ulama akhirnya menyimpulkan dari peristiwa ini ada suatu akad yang dinamakan ju'alah, karena di situ ada ij'aluni, kalimatnya ada ij'aluni, ju'alah, sayembara. Sopo sing iso marasno tak hadiahi 100 ekor kambing, sopo sing iso nemokno tak hadiahi 1 buah mobil. Niku jenenge ju'alah. Pertama, dari peristiwa itu ada suatu akad yang dinamakan ju'alah, sayembara. Boleh sayembara. Yang kedua, menyuwuk selama tidak keluar dari koridor syariat,
nyuwuk niku boleh. Nek wong Jawa niku biasane nyuwuke nganggo bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Semprong bolong buntu alu rondo wong melu wong rondo. Niku wong lara untu niku ditambah. Dan niku bagaimana ya? Sing penting ono bismillah, tidak meminta kepada yang selain Allah. Boleh mboten napa-napa. Sunan Kalijaga niku nek ngobati nganggo donga Jawa niku ya akeh biasa. Selama tidak mengandung unsur labak sabirukakum ma lam yakun syirkan. Ndak apa-apa nyuwuk selama tidak mengandung unsur musyrik. Lah, ini si Gulam tadi yang menghaturi makanan kepada sahabat Abu Bakar, nyuwuknya di masa jahiliyah. Nek suwuk di masa jahiliyah iku otomatis suwuke niku mantra-mantranya yang mengandung unsur musyrik. Fawa'aduni mongkon janjeni sapa unasun ing ingsun. Pada masa itu sahabat Abu Bakar mereka menjanjikan aku alaihi ing atase itu ruqyah tadi rokok udatan ing suatu perjanjian. Mereka menjanjikan kalau nanti sembuh sampean suwuk maka sampean tak kei pokoknya berbagai macam makanan. Fara'aitu mongko ningali sapa ingsun indam ing dalem sandinge Unas suatu pada saat tadi siang aku lihat pada mereka ini ada walimatan ing resepsi. Walimatan ing resepsi walimah niku makan-makan. Aku lihat tadi siang mereka kok mengadakan resepsi ini. Berarti ini makan-makan. Padahal dia dulu berjanji kalau saya sembuh, kalau saya sukses, maka mereka akan memberikan hidangan kepada saya. Mereka sudah berjanji seperti itu. Pada kartuhum mongko ngilingaken sapa ingsun hum ing unasun. Maka saya mengingatkan mereka wa'dau ing janjine unasun alladzi wa'aduni kang padha janjeni sapa anas ing ingsun. Aku mengingatkan masyarakat kampung ini dulu kalian berjanji kalau kepala suku atau penyakit yang menimpa kalian setelah saya suwuk dulu sembuh, kalian berjanji akan memberi begini-begini kepada saya. Fa'atuni mongko nguwehono sira kabeh ing ingsun hadat ta'ama ing iki makanan. Fa'atuni mongko memberi sapa unasun ni ing ingsun hadat ta'ama ing iki makanan. Maka mereka memberikan makanan ini kepada saya lantaran dulu saya nyuwuk di masa jahiliyah. Nah, sahabat Abu Bakar begitu dikasih cerita asal usul makanan tadi fastarja'a mongko maca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu wis kadung tak makan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un niki istirja namanya. Inda dzalika ing dalem nalikane mengkono kisah begitu dikasih cerita sahabat Abu Bakar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un summa akhadha nulikari-kari tumandang sapa sahabat Abu Bakar ya taqayyaku hale amrih muntah ngelogok muntah sapa sahabat Abu Bakar minal mu'alajati saking nandangi utawa nglogoki. Jadi logok-logok mestane dilogok semacam-macam ini mu'alajah. Qalu padha matur sapa sahabat yang lain melihat peristiwa itu, mereka matur lau syaribta mbok ngiya munjuk panjenengan alaihi ing atase naz'umma alaihi ing atase ta'am qadahan ing sak wadah mimmain saking toya
Hah? Nggih. Sema akhadha ya taqay faka. Napa niku? Fakada ngoten nggih. Napa? Fakayada ngoten. Kaf fakabada ngoten. Fakabada mongko kesulitan kangelan. Fakabada mongko ngalami kesulitan. Kabit mengalami kesulitan. Fakabada mongko ngalami kesulitan sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq wajahada lan nemen-nemeni sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq mayahaken sahabat Abu Bakar As-Siddiq nafsahu ing awak dhewe sahabat Abu Bakar As-Siddiq ayan zi'a yen to nglepas jabut sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq al-luqmata ing suwapan makanan mimbatnihi saking perute sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wis pokoke ngalami kesulitan wangel nih, petenge diwocok-kocok, dipayahkan, berupaya maksimal untuk melepaskan makanan yang sudah masuk ke dalam perut. Bayangkan niki lagi 10-an tok sahabat Abu Bakar As-Siddiq makan makanan yang didapat dari nyuwuk di masa jahiliyah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Falam yakdir mongko gak mampu sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq hatta ikhdarra hingga pucet sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq waswaddalan ireng sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq sampai pucet ireng abang ireng minal jadi saking arai para payah capek mayahkan tapi tetap falam yakdir mongko gak kuasa sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan sampai abang ireng di untah-untah nih tetep gak iso metu. Falamma ra'au mongko nalika mirsani sapa sahabat yang lain maing barang yalqa kang ketemu sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ing minal mu'alajati nyatane saking nandangi. Begitu orang-orang melihat bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq berupaya memuntahkan tapi gak bisa, faqalu mongko padha matur sapa sahabat hada qalu ngucap sapa Anas lau syaribta mbok iya ngunjuk panjenengan alai ing ngatasé naz'u ayan zi'adadi naz'u kodahan ing sak wadah mimain saking banyu mbok nggih diunjuki sak gelas banyu fakutia mongko diaturi sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq bi asin kelawan sak gelas sak seloki mimain saking banyu. Akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq diaturi sak wadah air fasyariba mongko ngunjuk sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq semata kaya anu likari-kari nguntahaken sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq minum kemudian dilogok-logok meneh famazala mongko gak leren-leren sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq yu'aliju iku nandani sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq nafsahu ing awak dhewe sahabat Abu Bakar As-Siddiq hatta nabadaha hingga buang sapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ing luqmah. Terus pokoknya berupaya piye carane iso muntah sampai makanan yang sudah masuk tersebut keluar dibuang. Coba bayangkan niki sahabat Abu Bakar faqalu mongko padha ngucap sapa Anas. Hanya para sahabat berkata hada utawi iki iku min ajli hadhil luqmati saking arai ikilah 10-an iki mung 10-an
Sahabat Abu Bakar As-Siddiq Nandani berupaya untuk memuntahkan kok seperti itu. Ini cuma 10-an mawon mbok nggih pun ben lah. Sahabat. Mbok kersane wong namung 10. Nek kula jenengan lah ada sapi. Nen. Masya Allah. Niki sahabat Abu Bakar cuma 10-an tok, sesuap tok. Le upaya muntahkan sampai kaya ngoten. Kala ngendika sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu sahabat iki cuma 10-an kok repot. Akhirnya pun sahabat Abu Bakar As-Siddiq dawuh, "Ini sesungguhnya aku iku sami'tu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah." Wahai sahabat, aku mendengarkan Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala iku harrama mengharamkan sapa Allah al-jannata ing surga." Ingat, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah mengharamkan surga ala kulli jasadin ing atase setiap awak tagodda kang ngalap daharan pagi apa jasad au goda utawa makan sore apa jasad bi haramin kelawan makanan haram au gudia utawa dinjuk makanan apa jasad bi haramin kelawan makanan haram. Ingat, Allah mengharamkan surga atas setiap awak yang berupaya makan makanan haram atau dinjuk makanan dengan makanan haram. Nek dikasih kata sahabat Abu Bakar dikasih tadi. Nek tagoda niku ngambil berupaya membuat sendiri. Tapi nek hudia dikasih. Gawe dewe utawa dikei makanan yang haram niku Allah mengharamkan. Mudah-mudahan kula lan panjenengan binjing sowan wonten ngarsa dalan Allah, awak kula jenengan bener-bener bersih dari makanan-makanan yang haram. Walaupun mungkin sakniki kecampuran, tapi giliran yang binjing sowan meninggal dunia awake kula jenengan diresiki karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kula jenengan keluarga kula jenengan selamat dari semua makanan yang haram sehingga tidak haram lagi surga kanggone kula lan panjenengan sedaya sebab dari hasil makanan tadi. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ansurna fa innaka khairul nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmil dhalimin wa hab lana min ladunka rihan tayyibatan sakinatan wa hab lana 'aishan tayyiban mubarakan kama hiya fi 'ilmik wa nashurha 'alaina min khazaini lutfika wa rahmatik wahmilna biha hamdal karamati ma'as salamati wal afiyati fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina
وأولادنا وأهل بيتنا وأصحاب الحقوق الواجبة علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.